A lot of them. Now, what does it mean? I have no idea what it means, but we got some guesses. We're going to guess that sometimes they point towards water, which means there'd be water that way. But no, we know there's water that way, so it's not water. Sometimes it points towards shelter or a place where you can get out of the rain. Well, our cave's a great place to get out of the rain, so it's not that. Sometimes it's saying just go down the trail that way. That's the way to go down the road. And that possibly could be. But even today, the Osage Indian takes small, when they have what's called a powwow, which is a special celebration, they will tie a small tree down pointing east. They will gather around that tree in the morning, and they will watch the... Estamos indo conhecer as cavernas. In 1960, there was a rich lawyer from Chicago came down here, saw the cave, bought it, and made it a tourist cave. Before that, it was a public cave that anybody could go to. But when he bought it and made it a tourist cave, you had to be on a tour to go through it from then. His name was Joseph Bolger. Now, Joseph Bolger A maioria dos guias são todos sim, de idade. Aqui nos Estados Unidos, o povo de idade trabalha normalmente até 80 anos. Now Joseph Bolger built these two buildings that have these limestone foundations and the patio in 19... Uma região muito bonita, cheia de árvores. E agora a gente começa a caminhada. Preparem-se que é 1 hora de caminhada. 55 foot to the sea, and again, you're probably in meters, aren't you? Yeah, okay, let's see. 55 feet would be, I don't know, it's a whole bunch of meters. And 100 feet across, about 30 meters, I guess that'd be, 30 meters across. Anyway, largest commercial cave entrance in the United States. And so, why is it small in cave and not big in cave? Shouldn't it be big in cave? Well, there's a family by the name of Smallin that made this their farm in 1852. This was their farm, and people started calling it after their last name, Smallin. Smallin Cave because from their farm in 1852. Now in Civil War maps it's called Fountain Cave. Fountain Cave. Missouri is called the cave state. 6,500 caves in the state of Missouri. Yeah, yeah, and to be a cave it has to be 3 meters deep to be a cave. That one is about 5 meters deep, so it's a cave. We call it Disappointment Cave. Ele está falando que Disappointment Cave. No estado do Missouri tem 6.000 cavernas. Ele mostrou aquela caverninha e falou que aqui chegamos ao início de uma caverna. Aguinha pura e fresca, hein? Acho que isso aqui vai dar pra... Ó.
vai ficando escuro aqui dentro. Aí eu não sei se vai dar pra filmar direito, mas deve dar. Well, lots of people have been in the cave. First of all, the public. For years, people came down here and put blankets and quilts out, got their picnic basket out, and had picnics here. And their kids would play in the water and climb on the rocks. For years, it was a public cave. Now it's no longer a public cave, it's a private cave, so that doesn't go on but anymore. Also, the Indians used it for like 5,000 years. We dug over there, that's mud, and that dirt over there, we had an archaeology class dig holes down into it to find artifacts, and some of the artifacts they find were 4,000 and 5,000 years old down in that dirt over there. Are there bats here? Yes, but not during the daytime. Where they get into the cracks, or they live out in the trees in the daytime. In the summer they do. Okay. In the winter we'll have more bats showing up, but in the summer we don't see very many. With luck we'll see one, but very rarely, because they hide pretty good. Okay. Okay. Eu vou te filmar também. Entenderam? Dá um certo medinho, sabe? Eu perguntei se há morcegos aqui, Some né? caves have a crack in the ceiling. We do not have one. It's called a lifeline crack in the ceiling. Those caves that have a lifeline crack grow long stalactites and stalagmites. Because we don't have the crack, we don't get it. But we do have some stalactites and stalagmites in the caves here. Então, de manhã eu falei em trabalho de Deus, né? E agora à tarde viemos ver mais uma obra-prima de Deus. Nós não vamos conhecer assim detalhadamente tudo, né? Porque pra você ter uma ideia, isso aqui tem... Essa caverna tem uns 2 quilômetros de extensão. Nós devemos caminhar aqui uns 200 metros mais ou menos na caverna. Olha um morcego aqui, ó. Tá filmando um morcego. Então, o guia já adiantou para mim que a gente não vai lá para os 2 quilômetros, porque da metade até terminar os 2 quilômetros fica muito perigoso. Eu só começo a ter que segurar aqui ó, minha mãozinha aqui, ó. Tem que segurar no corrimão. Que vai ficando escuro, vai ficando liso e vai ficando escuro, vai ficando liso. Vai ficando perigoso, né? Vou tirar uma foto aqui. Você com o celular na cara, João. Aqui nós estamos numa parte que parece um chuveirinho. Vai caindo água lá de cima. Eu tô com medo do meu celular cair. Cair aqui já era. Entendeu? Caindo igual chuva, não para. Chuva o dia inteiro, a vida inteira. Nesse pedacinho aqui. E ali tem uns desenhos, umas coisas, ele tá falando aqui coisa de
milhões de anos atrás, né? Mas tá bem longe. Ele focalizou lá, deu pra ver um desenho. Olha o número aqui de longe assim, acho que não dá pra filmar não. Como chama aquela caverna do Brasil? Caverna Visita. Caverna Visita. Ah, dá assim pra ver, ó. Fica em outro lugar. Viram os desenhos lá? Que é de milhões de anos, de muitos anos atrás. Eu não tô esquecendo a palavra que fala isso aí. Ai, não vou lembrar. A palavra pra. Aí, ó, eles aqui, ó, os desenhinhos. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Parece índio com flecha, com coisa. Vendo grande aí dá pra ver pequeno. Ok. Vamos ver aqui. João, você tá tampando minha luz. Como atrapalha, meu Deus do céu. É aqui, ó. Tá vendo? Vem água de uma chuvinha. Imagina dormir aqui perto, que delícia que deve ser. Então, aqui é tudo assim, cheio de pedras. Já não tem mais quase luz aqui. Umas luzinhas artificiais nas paredes. Ele pediu pra gente ficar de um lado só. O que eu queria mostrar era essas pedras aqui no meio. Aqui é tudo cheio de pedras assim e buracos. Então tá ficando cada vez mais estreito. Cada vez mais estreito, cada vez mais úmido. Tem que prestar atenção aqui no corrimão. Ver se dá para mostrar alguma coisa, né? A gente vai. E daí veio aquela frase, né? Há uma luz no fim do túnel. Então, no fim da caverna também há uma luz. Tô vendo lá no fim, lá, mas esperar chegar lá, né? Toda a caverna aqui no teto, ela é brilhante, fica piscando assim as coisinhas, não sei que tipo de pedra que é isso. No vídeo não aparece, ou aparece, um pouquinho aparece. Deixa eu ver assim. Dá pra ver assim, ó. É pouco, mas dá. Fica assim piscando. Valeu. The cave goes 14 miles, 1 mile, that's 2 kilometers, right? 1.5 kilometers. 1.5 kilometers, the cave goes. Along there we have identified 8 sinkholes to feed this cave with water. 8, and that's where the sealant fell in, and that water was in the sinkhole when it rains. Again, we depend on rainwater. And look at over here on the right-hand wall is what we call the bear's head. See the bear's head on the right-hand wall? In the rock? That rock's been yeah. Well, there's a marsh at the bottom of an ocean. Yes. Reckon we can find any fossils? Let me go there. Oh, go there. Yeah. Yes, look.
Look. Shells. It's just all fossils everywhere. There's seashells and all kinds of fossils everywhere. Make sure you always Eu lembrei see o the nome que fossils. eu trouxe lá que queria, mas That's são 'cause fósseis. This was the very bottom of that ocean. That's the bottom Então daqui of para that frente ocean. só They're just continua everywhere. Fossils, fossils, fossils. pessoas And preparadas then para those layers of atravessar a limestone caverna. are loaded with fossils. Now Tem Cheerios. mais ou menos Cheerios. See the Cheerios? 1.900 metros That's daqui the para neck frente, of a desse jeito crinoid. aqui. It's Tem que called ter a crinoid equipagem, or sea tem, lily. etc, né? Para It turista é só had até 5 aqui. fingers and a mouth like a star. It's just in the starfish family, but it had a neck that hooked to the É bottom of the água. ocean, and it waved around and ate little fish. And that neck was made Pedra up of assim Cheerios, enormes, of those né? circles. Você bate And a so cabeça, você it could actually desmaia. walk across the bottom. It wasn't even stuck in daí one pra place. frente. It's called a crinoid or sea lily. That's those Cheerios up there. But that's what we're looking at above, is all those layers of limestone. E aqui tem aquelas pedras que piscam aí. Aí deu pra ver They're algumas. just everywhere, aren't they? Right here is a snail. Ok, acho que deu pra ver bem, né? Bye bye, Brasil. Yeah, I heard somebody scream. Ai, caralho. Okay. Hey, come on up. I'm going to show everybody this together. This is neat. This is what he was going through. A worm trail. A worm burrowed through the ocean, through the bottom of the ocean, and left a trail behind when it hardened. This is sea coral. Sea coral. Worm trail and sea coral. I'm going to let y'all walk past and I'll do it. Let everybody see this. You're going to sneak on past, walk, look a little farther. I'll catch up with you. Don't go too far.